guys, for today's video guys, magluto kami sa labas guys. Ara guys, oh. Ara guys. Ano lutuin mo, chef? Bihon. Sa labas na guys, oh. Diba? Sana, sige mo! Lumalabas. Ito, lumalabas lang pag may pagkain, oh. Oh. Hindi naman hindi naman tumataba. Yan ang maganda. Panay kain tapos hindi to. Yun ang maganda. Oh, lumabas na uti-uti yung mga ano, guys. Saan sige mo? Keras. Umasa ka lang sa magic. Pampasarap. Noodles. Chef, luto na yan, chef. Luto na. Oh, kape. Jarra guys. Oh. Go. Putik parang dyan lang ko. Oh, kuha. Wala nang plato. Nampay guys, oh. Ito, palaman natin sa star bread, oh. So, kan kaya na ulit gawas guys. Oh, yan raw. Tara, oh. Ano daw pala mo pa? Kulang mas manaalat. Tabira. Kana. Ando so yun, ya. Taste like class. Bread V. Taste. Because if you will not taste that, you will not come anymore here. See, kalas. Lalaro pa doon, oh. Life in the island guys. Life in the island. Kain mga bataan. Kain. Alami kayo eh. Kaya wag trip ng mga tawhana, oh. Trip ng mga tawhana ni. Sana sige mo. Muskila dis sige mo. Paparami ang kain mo. Grabe guys. Tripping guys. Chili garlic nga eh. Lamia kayo guys.